Keluaran 39, Exodus 39. Dari kain ungu muda dan kain kirmisi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. And of the blue and purple and scarlet they made coats of service to the service in the holy place, and made the holy garment for Aaron, as the Lord's command Moses. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. And he made the ephod of gold, blue and purple and scarlet and fine twined linen. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmisi dan pada lenan halus buatan seorang ahli. And they did beat the gold into thin plates and cut it into wires to work it in the blue and the purple, and in the scarlet and the fine linen which cunning work. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu they made sole piece for it to couple it together by the two edges was it coupled together. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dengan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. And the serious girdle of his ephod that was upon it was of the same according to the works thereof, of gold, blue and purple and scarlet and fine twined linen, as the Lord's command Moses. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai, and the works on stone enclosed in oz of gold, graven as signer are graven with the names of the children of Israel. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. And he put them on the shoulder of the ephod, that they shall be stone for a memorial to the children of Israel, as the Lord's command Moses. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. And he made the breastplate of cunning work, like the works of the ephod, of gold, blue and purple and scarlet and fine twined linen. 4 persegi dibuatnya itu, 5 lipat, 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. It was 4 square. They made the breastplate double, a span was the length thereof, and a span the breadth thereof, being double. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata yang yaspis merah, krisolit. Malaikat itulah jajar yang pertama. And they set it 4 row of stone. The first row was a sardius, a topaz, and carbuncle. This was the first row. Jajar yang kedua permata batu darah, lazurit, yaspis, hijau, and the second row an emerald, a sapphire, and diamond. Jajar yang ketiga permata ambar, akik, kecubung, and the third row a ligure, an agate, and the amethyst. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras, dan nefrit dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. And the fourth row a beryl, an onyx,
and a jasper. They were enclosed in os of in their enclosing. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti metrai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. And the stone were according to the name of the children of Israel, 12 according to their names, like the engravings of a shenit, every one's with his name according to the 12 tribes. Juga dibuatlah untuk tutup dada itu untai berpilin yang dibuatnya sebagai tali berjalin dari emas murni. And they made upon the breastplate kind of at the ends of written works of pure gold. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. And they made 2 cups of the gold and 2 gold strings, and put the 2 rings in the Tuesday and the breastplate. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. And they put the 2 written kinds of gold in the 2 rings and on the ends of the breastplate. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup baju efod di sebelah depannya. And the two end of the 2 written kinds they fast in the 2 outs and put them on the shoulderpiece of the ephod before it. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggir yang di sebelah dalam dan yang berhadapan dengan baju efod. And they made 2 rings of gold and put them on the 2 ends and breastplates upon the border of it, which was on the sides of the ephod inwards. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. And they made 2 other golden rings and put them on the 2 sides of the ephod underneath toward the upper part of it, over against the other coupling thereof, above the curious girdle of the ephod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan ditutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. And they did bind the breastplate by his rings unto the rings of the ephod with a lace of blue, that it might be above the shoulder girdle of the ephod, and that the breastplate might not be loose from the ephod, as the Lord's command Moses. Dibuatnyalah gamis baju ephod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya, and he made the robes of the ephod of woven works all of blue. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. And there was an hole in the midst of the robes, as the hole of the Hebrew ground, with a beams round about the hole. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. And they made upon the hems of the robes pomegranates of blue and purple and scarlet and twin linen. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu. And they made bells of pure gold and put the bells between the pomegranates upon the hems of the robes round about between the pomegranates,
sehingga satu giring-giring dari satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. A bell and prognate round about the hem of the robes to minister in as the Lord's command Moses. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya, and they made coats of fine linen of woven works for Aaron and for his sons. Serban dari lenan halus destar yang indah, dari lenan halus celana lenan dari lenan halus yang dipintalnya, and a mitre of fine linen and good lay bonnets of fine linen and linus bridge of fine twined linen. Ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. And a girdle of fine twined linen and blue and purple and scarlet and needlework of as the Lord's command Moses. Dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukirkan seperti metre, kudus bagi Tuhan. And they made the plates of the holy crown of pure gold, and wrote upon it writing like to the agraphis as a sacred holiness to the Lord. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikat patam itu pada serbannya, dan di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. And they tied unto it a lace of blue, and on high upon the mitre as the Lord's command Moses. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished, and the children of Israel did according to all that the Lord's command Moses. So did they. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu, lintangnya, tiangnya, dan alasnya. And they brought the tabernacle unto Moses, the ranch, and all his furniture, his tash, his board, his bars, and his pillar, and his socket. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lomba-lomba, tabir penudung, and the covering of farm skins they did read, and the covering of bird skins, and the file of the covering. Tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, the testimony and the staff thereof, and the mercy seats, meja segala perkakasnya dan roti sajian, the table and all the vessel thereof, and the swaybird, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, the pure candlestick with the lamps thereof, even with the lamps to be set in order, and all the vessel thereof, and the oil for light. Mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai, and the golden altar, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the tabernacle door. Mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, the brazen altar and his grate of brass, his staff and all his vessel, the laver on and his foot, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. The hangings of the courts, his pillar and his socket, and the hanging for the courts gate, his court and his pins, and all the vessel of the service of the tabernacle for the tents
of the congregation. Pakaian dan jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. The clothes of service to do service in the holy place and the holy garment for Aaron the priest and his sons garment to minister in the priest office, tepat seperti yang diperintah pada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. According to all that the Lord's command Moses, so the children of Israel made all the work, and Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka, and Moses did look upon all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded, even so had they done it, and Moses blessed them.